بسلاسي بسم آب بسم ول بسم مسقدس هذا أملاك آمين كما يقننكم كبرات عواتي سدرا بسلقابير كلهم سلام لهم زعبهم وبديتي عديتاتي زناسكم عواتي دكاي كما لهم سمتلو على زقابير كاب جاف نجاف لو من صباحن لزلالم يخون لا لما عنتنا قربوا مدب كاني كان فقاد زقابير حاونا ويابنا قشي ينوك تفرع زغربو ناي قلقلوت مدبيو ناي تقبل مدبيو سلازي ناي زار من فسكا ساب كندي ناي بتزار سابتي كندي ساب كندي مستر نحيدو يا وشتنا خوينا ساب كندي كم زساقينا كم زواقعنا وين تايت مسترات تايت ناي زار من فستايم لكتات خاب بنطر دردنا سلاز هنا تقدسنا نسمع يوم بتعمى طعمنا نوع زيك تكون تلاقي متعمي طعمنا سلازي درجة كل هوتنا بما نفس تأثري وقال لا يكون الحج كل جزء دم منفس ذو قال خيت ولو منفس يتلا وكيف لنا كلو كتلا سنة يتلاينا ما نسون ترى تردينا الحلو مسجار مثل لايف كن ساكر كنت اللي تجمرنا ونسابعنا عندي قال لأنه يشينا قلنا نسجد لأنه يشينا قلنا نسجد لأنه يشينا قلنا نصلي نسمع تقدسنا السميني عز جاب كردنا يو كابوها بقبر خنبر لنا مالس بحرياتنا دي تبعينا دخل خنسخال لنا نسحانات وقال لنا نسحانات تغير نافعينها بقدس قربان بتحهم لنا هنا تقاليس نمبر حنت نقر سلا زعرنا ويسلا سجنا سلا سلنا أبو يود عملت يكون نسحانات لنا خنطل لنا سجد لنا قدس قربان كان قبل لنا قدس قون كبر دم تزيد قبلنا قليل نقر يكون قدس قون كبر دم قبل خاني نسيت قطع حي مسلكم أمريت كنا بري لنا نحسبه أمريت سلام كنركب دكنا سلام كرهبون إحنا سلام كنركب كابزلنا تشنك برختنا بزح يودنا بزح تعنا نعمل أخوان إنا أمريت كنقبل زلنا نسيت قطع حنا حسوي صدقوا هو يقدس يكون حتى اللي نصدق إنا كلنا نقدر نسر حقن صدقوا سموداتي أمريت كلنا تسعينا مون ده وقالوا أمريت كلنا ونكون خنساقي كنا نتفرينا سلام كنا بري زلنا وأنا سلام أيكون نصلي سجد سكيت صلي خسجد ونسلام كنا بري زلوجن تجزي منافس تجزي سيت أون تجزي زعبلو له سلذ هنا كابت صبوا نجار كابت ولد كاب مهللا خاب كل ريحنا سلذ هنا ذكرسيان ورثروكس بهالك فتنة أبدأ يكون سوات أمول على مالا بيكتاب تبي فتنة بتعامل خبيز زل نجزي كل فتنة علم فتنة مريت فتنة كل محدرة فتنة كل فتنة ذي فتنة إلا سلذ بغات أنا في مدرب كتوكم تجزي فتاني زل مالك إيشي من جدا شو تلاي دكمت أقوار أين طلع بودا يتدار متت إيشي ماني خامس ولو شو تلاي أقوار أين طلع بودا نايت داني حدار متت وانت لا يخوى متت زي اللي أخلي لني لو كمان متت زي بلو درجة إلا مع التوسي بعدنا بيوتنين وتقاط زنو سباز له مالتي هجي متت كلنا زي اللي أخلنا تخون خبيري تناي زار من فترة يكون شغلنا مالتي شو تلاي من شو قدر ويس من دنو ብዙ ነው ያስወረድኳት አንዴ 5 ወር ስትሄድ አልትራሳውንድ ላይ አፈጣጠሩ ድሮ አይደለም አስወግጃሏት ከዛ በቃ በምጥ አስወጣችሁ አይኗይ ስለዚህ እጅ ታይዝ ዘሎ ሸተላይ ሲንተ ሀትገብር ቆለት ቀትል ካለም ሰሎ ሲወ እንደ ጊዜ ዘውርደላ እንደገና ሓደ ጊዜ ከማንሲ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጥንስ ዘለ ሲናይ ሰብ ተፈጥሮ ይብልና ፈጣን ኖርማል አይኮነን ስለደ ለማሲ بمت حارسة خمدو متجرة يا بلال زيادة عن سمعنا يا سطحش يسنتو إنسان يا مستو دمون ما تو بيجيزونو ممتات دس بلوات تصفارق قاست تطبق دم ممتات الله كذا بوالا الناس بكمنا وليلا ميلوت نجار الله كذا يعني مياكل يا مستور لج استاسورد مرفي على وقت ميوب هجي انت زولة منفس هجي كل جزء بتحكمنا خليهم زلوا نحن ناسي كل جزء دم غيره بتوصل تسفح تقبل كلا بثلاث ور 4 ور دم غيره زنت لا بلا شو تلاقي كان تنسي زنتل شو تلاقي حجره هي له تكون تخليها شو تلاقي عين تلاقي خون هزار خون هلي شو تلاقي وزعين حدا عين شو تلاقي شو من بر حدا عين شو تلاقي خون هلي جن بعد تنسي زهرم سي شو تلاقي كوين زهرم ينتصلوا مالك حكاية مرفوع سلذي توقعي من البات كم زعريت نقاتيهم كله زخانو سكوسو توين نسمع ينبر حكاية مرفوع توقع لك وين مرفوع توقعي لما يبلعله مرفوع دقامي كدانا مرت قاعد يدو على كسو يالك 3 عام ودو على منفس مونون على وكم نبغ نسخن بالو
አላወቁም። ያው ቢያውቁም ያን ያህል ነው። ቤተሰብ ስትጠይቅ እኛ በዘር የለብንም አሏት። እጅ መንፈስ መሆኑ ሰብአይን ሰበይትና ይፈልጡን ማለት መርፍ አይወጋን ገሌላስ 3 ዓመት ሙሉ ንኺዳን ምረት ለሚና ይብላሉት መንፈስ ተዋጊያ ማለት እዩ። ግን መንፈስ መሆኑ አይፈልጡ እንዲም ምስ በሉ መምህር አቦና ቀሺ ምትሓተት ወኻኒ መንፈስ መሆኑ ክሳብ ክንዱ ይፈልጡን ጋን ካላይካ ንስድራ ቤቶም ምስ ሓተቱ ኣብ ዘረና ዛር ዝበሃል የብልናን ኢሎም ሪኢኹም ሕጂ ተፀገምስ እዩ ተመወለድና ብሓጎድና ደባዋና ንሕና ሰይጣን የብልናን ኣብ ዓሌትና ዛር የብልናን ቆለ የብልናን ገለብሉ ሕጂ እንታይ ዝርድአና ኣብ ዓሌትና ዘጉርዕ ጥራሕ ቆለ ዘለዎ ዝመስሎ ሕብረተሰብና ክሳብ ሕጂ ዘይተረድኦ ዘሎ ወይ ዛር ዘሎ ንብሎ ቆለ ኣለዎ ንብሎ ዘጉርዕ ተጉሪዑ ኣብ ጎይላ ድብ ካለን ተጉሪዑ ጥራሕ እዩ ቆለ ኣለዎ ንብሎ እምበር እዚ ተሓብአ ዛር ኣይንፈልጠና ግን ዛር ዘይብሉ ዳርጋ የለን ዛር ማለት እኮ ዛር ኣደመሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዛር ዘይብሉ የለን እቲ ሕብረተሰብ ግን ከምኡ ገይሩ ዝርድኦ ማለት እዩ የብለይን እዩ ዝብል ማለት እዚኦም ሕጂ ኣብ ዓለና ዛር ዝበሃል የብልናን ኢሎማ ማለት እዩ ከዛ በቃ መርፌ ያለው መርፌ ትወጋለች ተባለ ትልቋን አርግዛ በ6 ወሩ ተወጋች ኪዳነ ምሕረት ትልቋን በሰለሰጠቻት ደገ ካብኡ መርፊ ዝውጋ ኣለ ኢሎማ ሓካይ ማለት እዩ መርፊ ተወጊያ ድሕሪኡ ኣብ 6 ወርሒ ግን ነታ ዓባይ ጓላ ነደይ ማርያም መብፃዕት ኣላ ስእለት መብፃዕ ሂባ ተባዕትዩ ንዓኸያ በዓልኻ ሓልውያ ኢላታ ስለዚ መርፊ ስለ ተወገ ዘይኮነስ ንኺዳነ ምሕረት ሕሊፋ ስለ ዝሃበታ ኺዳነ ምሕረት ይሓልያታ ነታ ቆልዓ ማለት እዩ ካልኣ ዝዛርባ መላእኽቲ ወይ ጻድቃናት ወይ ኣደይ ማርያም ኣትሕልወና እምበር መርፊ ክሕልወና ይክእል ካልእ ክሕልወና ይክእልን ከቢድ እዩ ዓይኔ እያየ 2 ወለደች ስለዚ ክትወልድ ይደሊ ስለዚ ነበረት መንፈስ ዓይኔ እንዳዳኹስ ክልተ ወሊዳ ኢላ ሕሪቕ ወይ ካ ዘሎ ቁጣዕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዓይኔ እንዳዳኹ ክልተ ወሊዳ ብላ ኣሎ ዝገብር ገጽጾ ለሶስተኛው መሆን ተወጋሽ በመርፌ ኃይል ማለት ነው። አሁን ነው መንፈስ መሆኑ የገባት ትምህርት ከቤተሰብ ነው የመጣው ወይስ እንዲሁ ዝም ብለን የገባው? ሳልሳይን ሙላሉን ተወጊያ ብላሉ ግን ሕጂ ተረዲያ መንፈስ መሆኑ ተፈሊጣ እምበርቲ እዚ መሓካይ ምሽ ኣረጅ ነጋቲቭ ብልዮም ናይቲ ሰብኣይ ቢ ነጋቲቭ ተኮይኑ ናይታ ሰበይታ ቢ ፖዘቲቭ ተኮይኑ አንጻሪ ገለ ይብልዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ይመስለና ከምኡ እንተዘይኮይኑ ከዓ ከምኡ ተፃሓፍቶም ሕክምና ትፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣርኤች ነጋቲቭ ኢሎም ደጉ ኣኒሮም ሆኑ ንብዙሕ ኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ ዝበሃል ካብ ኤርትራ እኮ ኣርኤች ኣብ ጥንሲ ከለካ ተመርመር ትበሃል ኣርኤች ነጋቲቭ ያ እንተ ተባሂላ ታደ መርፍያ ትውጋእ ማለት እዩ ግን እቲ ኣርኤች ነጋቲቭ ንበዓሉ መንፈስ ግን ትሸተላ እዩ ኣማኽኒኡ መርፊ ውጋእ ገለ ስለ ትደልዩ ምንሱ ምስተወገዳ ንምንታይ ትድሕን ትወልድ ተልና ግን ምናልባት ናይ ዝገበር ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝጋይበር ሲሕልፊ ስለዘይ ትመርፍ ከም ውጋት ወጊያቱላ ማምኽናይታ ትመርፍ ተጠቒሙሉ እምበር እቲ ሸተላይ ክንፅሎ ስለዘይ ከኣለ ዝውለድ እምበር መርፊ ስለ ተወገጥ ኣነ ኢለ ክትኣምኖ የሸግረካ እዩ ምክንያቱስ ከምኡ እንተኮይኑ ሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ዝኽእሉ ጠንሲ ንፀሎስ ምተወገ እንዳተወገ ዋላ ኮይኑ ፀሎ እዩ ምክንያቱስ መጀመርያ ክትውጋእ ኣለካ ገለ ኢሎም እዮም ቶም ሓካይሙ ዝመክሩ መጀመርያ ተወጊእካ ዝተሓርያ ይሰርሕን እውን ይብልዮም ከቢድ እዩ ዝኾነታት መፅናዕቲ ድል ይኸውን ግን ዜር ግን ናይ ዘር መንፈስ እዩ ብዬ ነው ከዘር የለም አሏት ስትጠይቅ ከዘር የለም ከገጠር መድኃኒት እናስመጣልሽ ምናምን ሲሏት አይ መብራን ታውቃለች እሷ ብላ ኪዳነ ምሕረት ደጅ በየጊዜው እየሄዱ ያለቅሳሉ ኪዳነ ምሕረት ለአንቺ ይሰጣልሽ ሕጂ ነቶም ስድራ ሓይታቶምሲ ኣብ ዛርና ከምኡ የለን ቤተሰብና ዛር ዝበሃል የለን ግን ካብ ገጠር መድሃኒት ከነምፀልኪ ኢሎማ እዮም ፈውሲ ሓበሻ ቆፅሊ ወዲ ቆፅሊ ድግምቲ ድዩ ኣይንፈልጠና ማለት እዩ ከነምፀልኪ ኢሎማ ኣነኖ ኪዳነ ምሕረት እያ ትፈልጥ ኢላ ንጎን ንኸደት ናብ ኪዳነ ምሕረት እንዳበኸየት እንዳልቀሰት ንዓኸ ሂበከ ኣለኹ ኪዳነ ምሕረት ሓልውለይ እንዳበላ ንኪዳነ ምሕረት ተምሕፀኒ ኢላ ይብል ኣለት መንፈስ ዝገበር ተመስገን ይኹን ሕጂ ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና ዘን ኣብ ጥንሲ ሽግር ዝገጥመና ወይ ፈተነ ዝገጥመና ኣሕዋተይ ንኪዳነ ምሕረት ድዩ ንቅዱስ ሚካኤል ንቅዱስ ገብርኤል ንቅዱስ ሩፋኤል ጥንሲ ዝሕሉኻ ቅዱስ ሩፋኤል ማህፀን ዝሕሉ ስለ ዝኾነ ዋላ ንቅዱስ ሩፋኤል እንዳሃብና ወይ ነደይና ኣስድግ ማርያም እንዳሃበልና ኢና እንዳሃብና ንዓ ሓደራ እንዳሃብና መብፃሕ ሂብና ኢና ደቅና ከነድሕን ዘለና ውላድና ክንወልድ ዘለና ማለት እዩ ስጭኝ በየጊዜው እየሄዱ እያለቀሱ 2 ልጅ ሰጠቻቸው 2 ልጅ አይኔ እያየ መተቱስ ምን አግድ የተባልከው አፋ ስለዚ ኪዳነ ምሕረት ክልተ ዓይነ እንዳራእየ ክልተ ቆልዑት ሂባቶም ሃብና ኢሎም ኪዳነ ምሕረት እዮም ዝልምኑ ኪዳነ ምሕረት ሂባቶም ዓይነ እንዳራኹ ይብላ ኣሎ መርፊ ኣይኮነን ኣድሒልዎም ማለት እዩ ባዕሉ ይብል ኣሎ ከመስከር ኣሎ እቲ መርፊ ታይ መድሓኖም ነይሩ ማለት እዩ ክንፅል ምፈተን ነይሩ ተቃለሰ ነይሩ ግን ወረዲ ዝገበር ኣድሒንዎም ማለት እዩ መተት ከንታይ ክትገብር ከተላይካ ምስ ተባሃለኻ ኣፋትሕ ዝበሃል መተት ኢኻ
متت مالك دقم تفوس مالت بعجو أبني حوشات متت زير دنا تخوينه من البت عم حرنيان تخوينه كمسي فوس مالت سراي مش بال سراي غير لي سري وتسري مش نبلنا ما وهجس متت مالت سراي مالت سراي تلاقي خوم أفاتح ذو سراي مالت دقمت بيتوان مفلقوال هسا تدار اندي ليحيو دقمت እንድታብድ ወይ እንድትሞት ቤቱን ለቃ እንድትሄድ ነው የምንፈልገው እኛ ግን ይሄው 9 ዓመት ቁጭ ብላለች አይናችን እያየ ሕጂዞም መተዝላኻ ቤተሰብ ክኾኑ ሁሉ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ክኾኑ ኸለም ከም ዝብለ ዘሎ ነቲ ገዛይና እንደልየ ዝብሉ ዘሎ እቲ ገዛ ተኻሪሞ ሞዴም ናይ መን ዝገይርዋኑ ኣብ ዝገልጾ ስለዘይልን ንፈልጥ የብልናን ግን ብሓፂሩ ነቲ ገዛ እንደደሊ ነቲ ገዛ ዝደልዮም መተልዮኸምላ ቤተሰብ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ብዘይገድስ ግን እቲ መተት ክሰርሕ ኣይከኣለን እቲ ስራይ ክሰርሕ ኣይከኣለን ዓይና እንዳርኣየት 9 ዓመት ናሃለት ኮፍ ኢላ ኢሎም የንፀርፅር ኣላ ሓሪቑኻ ማለት እዩ አልቻልንም በቃ አልቻልንም ከባለቤቷ ጋር ማጣላት በቀላል እሷም የሴት ወንድ ነች ተሰበስባለች እጇን እንደዚህ ያረጋ እሱም ይመጣል የዛሬ ዓመት ተጻልኡ ዲኹም ሰባያ ምስበሉ ቦናሲ ምጽላ ጥራሕ ትብል ኣለኻ ንሳ እውን ከም ወዲያ ኢድያ ትስብስብ እጅጋ ትስብስብ ላሎ እጅጋ ክዳና ሰብሲባ ትዳሎ ክትባኣት ማለት እዩ ንስኻ ሰይቲ መጽ ወጣይ ኻድማ ዝባስ ቅጥቅጣ ማለት እዩ ከምኡ ይስራሕ ማለት እጂ ዝገርም ሰውን ባዕላ ወንድ አይን ጥላለዋ ማለት እዩ ኋላ ዛረባ ወንድ አይን ጥላ ስለዘሎ ሕጂ ወዱ ኮይና ስለዚህ ረዳኻ ተቃለሶ ማለት መንፈስ ኣብ ክልቴም ኮይኑ ዝሰርሕ ማለት መምህር ባንታየው ጋር ሄደው ገብርኤል ላይ አለቀሰችና ተያዘላቸው ከዛ እሱ በየቀኑ ነው የሚጣሉት ቅድመ ዓመት ከይደምሲ ኣብ ቅዱስ ገብርኤል መምህር ፋንታየ ዝብላል ኣብ ሓደ ኣቦና መምህር ከይዶም ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ከይዶም ከም ተታሓዘሎም ሽዑ መንፈስ ምዃኑ ፈሊጣ ማለት ተታሓይዙላ ውጭጭ ማለት በየቀኑ ይኸውልህ ይሄድና መዓልታዊ ደም ዝባኣሱ ምስ በሉ አቦና እወ መዓልታዊ ዝባኣስ ብላለ እሱ ያረጋል የጓደኛ መተት አለበት የቤተሰብ ዛር አለበት ልንጋራው እሱ ስለማይገባው ማለት ነው የቤተሰብ ዛር አለበት የጓደኛ መተት አለበት ይሄድና ብሩን እዛች አራግፎ ይመጣል እጂት ሰባይ አንተ ይጽገሙ ናይ ቤተሰብ ዛር አለው ናይ ቤተሰብ ዛር ከም ዘሎ አያምንን አይፈልጥን ዋላ ነገር ካውና አያምንን ከነገር ይስማዕ ይብዘለት መንፈስ ማለት እንደገና ናይ ጓደኛ ናይ መሓዛ መተት ካሉ መሓዙኻ ዕድል ኾስዲ ገንዘብ ኾስዲ ኻ መተት ስለዘላ ሁሉ ዓድኩ ኻነ ማለት ይሱ ካሉ ሕጂ ዝተቀበላ ገንዘብ ከይዱ እንዳረቂ እንዳመሰይ ዝኸይድ መሰሰይ ይኽጥቅጣ ዘምስ ማለት ገዛ መጪ መቅጥቃጥ ጥራሕ ፍርቅ ለይታቱ ሰዓት ምሸታቱ መቅጥቃጥ ይስሩሕ ማለት እዛ ከበር ሲደርስ እኛ ድግምቶቹ ያቃል እኛ በርጋ ሲደርስ ይሰውረዋል በር ከፍቶ ይገባና ምንም ባታረገው ይቀጠቅጣል ሕጂ ዝንታይ ዘሎ ልክ ኣብደገ ሰቲ መጽም ኣብደገ ገጽም ስመጽ አእምሮ ንስውሮ ብላሎ ትድግምታ ሰውሮ ይተባይል ማለት አእምሮ ይስውሮም አእምሮ ምሰወሮ ሓንቲ ከይገበረት መጽ በቀጣና መቅጥቃጥ ይዛት ማለት ምን ሓንቲ ከይገበረት ሰው ይልቅጥቅጣ ብላሎ መጀመሪያ ተባሰ ነራ ለሐራገን በኻል ዝገበለ ሚና ከተካለሁ ንስማዓዮ ማለት ተሰባሪ ቃል ሰብስብ ትላለች እሱ ሊመጣ ሲል ተኝታ ማጠብቅም ቁጭ ብላ አፍጥጣ ጠብቀዋለች ከዛ መጀመሪያ ይደባደቡ ነበር በኋላ ነቃች እሷ ስትነቃ እሱ አፍጦ ሲመጣ ትለማመጣለች ከዛ ገብቶ ይተኛል እንጂ እቃ እጂ ድሕሪን ታያገራ እንዳተረዳ ምስከደ መጀመሪያ መጽዮ አውሕት ከይሰብረ ለሁሉ ስበር ሓታ አለ ማለት አምሩውን ስለዚህ ቋጽ እንታይ ሃደማለ ይፈልጥን ድሕሪኡ ግን መንፈሳዊ ነገር ክርዳም ጀመረ ግን ክትላማለ መጀመሪያ معارش كورة إن أولا كتلا مالهم مجمرة كم تقدمها إذا سبسيبان باستدلوا زنبرت قدي فاتو يتمن فتيات حجزوني راح تبعث كلامك تحرق أنت ردي واسي كتلمنو ترادو تمخني مسكين كن مسؤولة تلقن قدي فاخدك جميل مالتي سبرالن سبات تورونا راسو قد تارغلن ساغم ماله يسو الله وسو دمو تقوار كايا تقوار በምን እንዳወቀችኝ ታውቃለህ የመምህር ግርማን በ50 ብር ነው መጽሐፉን የገዛችው የመምህር ግርማን መጽሐፍ አነበበችና ታውቃለች ቤት የሚደረገውን ነገር አሃ ጅሬ ቤተሰብ የበተንከው እነከሌን የጨረስከው ለካ አንተ ነህ አለችና አወቀች እጅንታይ ዘሎ ዛራ ለኻደ ለሞበናስ አው አለና አባውና አለና አባ ሐምዘልና አባ ተቋሪ ዘሎ አባ ሐምዘል ነው ሳይትፈልጥና ይላ ግን ሕጂ نابونا مغرما مصحف أبادن زبلدي بزعة قال زبلالو أب حادي مصحف تسلسي مثلني
ويبتغلاي نوع مسجدسي توقار انتهي بالمسرعيته لك توقار كم ذلك فليتا نسخادي خاص درابي تيتسرس كا قليلا نغي حد حريو كتلين نسانا بعلك لنا بعلك سن بعلك سن قتل كان سخادي خا إلاس تردي وعمل توقار في درابي كم ذلك يبلنا أبع عليه نزار مش لو ما نيرون توم سدرا أبع عليه تهم ذلك توقار بهزار كم ذلك فليتا عملت سابق صام من هذا كان تقوى من يعرف اللي قاعد ما تودين يمم أنا ما الفرق عارف اللي كازم قاعد تيجي مني من يسكم متعال ይኸውልህ አሉ ሌሎቹ ማለት ነው ተሳስረው የተቀመጡ እነሱ ሲያልቁ ወደታች እሷ የልጅ ልጅ ነች ግብሬን ሰበላ ነው የኖረችው ምን ተገብጉላን በዛው እጅዝ እንታይ ዘሎት መንፈስ ንዓንተ ዘድልኻ ንምንታይ ጠቕሚትካ እንታይ ትገብራለኻ ነዚ ኣይደልያነ ኢሉ ማለት ተጠቋር እንታይ ትገብራለኻ ምስ በልዎሲ ወሞ እሳ ናይ ውላድ እያ ሳልሳይ ውላድ እያ أبو حقوتاتا عباياتاتاسي ويا أبو حقوتاتا نعيك قبل اللي يزنور يوم أب كل ما له أساسي رزح حكم على زقات لهم زنبر له أساسي لهم زقات نو كلهم يقعد لهم دل سلنا سخاء نسهم قبرين نعيك خفلنا خلوا نتقبري كنا عند تلات نخيد اللي نغلا قبرين دابل عتيات نبر بلالو نعتبر هاي التدالو مقوي سقات حردهم كله تبلع سلنا زنبر حنا له اللي خلوا ده سايب لنا مبلع أنصار مهانات في النيرو زينات مهانات في الناس قبل مهانات في النيرو مالتي خام جمدة بهم نساونا يتفتون نير نسونا يفتون نير رجن اللي خيزوي سوي لزومات نير مالتي كيف سمعتوا لو سمعوا تايقبر الكانير مستوالة سيقب سمعوا سيچعايدون بلو چعاي وي زي حبر سن بلا مشالو چعاي دوره بلالو چعاي دوره قبر اللي نيرو بلالو وي زي حبر سن بهالفلطون تخون بتغرينيا مالتي من وقلي لمن تغف لكم انتاي ورحي يقبل لك مسولوها تريلو نمنتاي خاو تري نمنتاي تري يقبل لك نمنتاي اللي خبلو له بقى ارغالو بዛ ሰዓት ነው እነሱ ጥርስንት ጥር በቃ ጾም ሲፈታ ከተፈታ በኋላ ራሳዩ አካባቢ እጂ نمنتاي هم تبالكم سيمكم ዝገብሪሉ እንታይ መዓልቲ ዘሎኻ ጾም ዝተፈተ ናይ ልደት ጾም ሻሎ ናይ ልደት ዝተፈተ ኣብስ ሪዮ ከባቢ ድም ሰሎኻ ወብላል አሁን ሴትዮዋ ሞልኩሳለች ግን ይችኛዋ ልትሞለኩስ ስትል እንዴት ሰው ሀብት ይዞ ይሞለኩሳል እንዴት ንብረት ይዛ ትሞለኩሳለች ብላ ለአንድ አክስቷ ስትላት አንቺ ምን አከባሽ አለቻት እቺ ልጅ ነቻ አዋገባኝም ብላ ዝም ማለች ለምን ታውቃለች ከዛ ይኸው የዚች አባት ሰርጀሪ ተደርጎ ጥምልምል ብሎ ቁጭ ብሏል እጂ ነዚ ዓባያ በባክቱን ትኽእል በዲያ ግን በባክቱን ትኽእል ያማናያትሲ አባ ሓይሙ ስለ ዘሎ ዓባያ ነዚያሲ ክትምንኩስ ዘላ ቀደም ማለት እዩ ክትምንኩስ ምዘለስ ክትምንኩስ ምስ በለት እያ ምስ በለተስ ንምንታይ ዝኩሉ ሃብቲ ክትምንኩሲ ኢላ ንሓትና ነዚያ ሓትና ወይ ሓፍታነታ ሰበይቲ ንበላ ነታ ዓባያ ምስ ሓተታ ስንታይ ገደሰኪ ትክንግር ዘይትክብ ኢላታ እዚያስ ዋልዋልያ ዋላ እውን ኣይኮነትን ማለት ስለዚ ፀገም እጂ እዚኣ ኦረዲ ተመንፈስ ኣይፈትዋን መልክዕካ እጂ ካብኡ ብኸምኡ ዝመፀገን ኣቦ ኣነ እዚኣ ነዛ ቆልዓ ነዛ ዘረብ ዘለኻ ነዛ ሓፍትና ኣቦ ኣነ ባዕሉ መንፈስ ኦፕሬሽን አግቢሩ አሳሲሩ ሒዞሉ ኦፕሬሽን አግቢሩ እግሩ አሳሲሩ ኸፋ ቢለወለ ማለት አንድ አክስቷን ደግሞ ይዛል ለመጣ አስባለች አሁን ውጭ ለሕክምና ሄዳ መጨረሻው ሰርጀሪ ነው ሰርጀሪው ደግሞ 95% ላይ ይሳካ ይችላል አብረው ይጸልያሉ ይቀጠቅጣሉ የለም የምን መቀጥቀጥ ነዚያ አንተ አትናውን ሰርጀሪ ተገብሩ ወጣ ሄዳ አጂ تسعة حمشان كمية تخدعنا تغلي خجلة تبايلا قلب لا بحثي سي تاي مالتي نايدم منفس لزخون نايدم منفس زارب زينزلو وين قتله وين أوبريشن نقبله قتله وين قلعتنا قتله ما هتصندنا تسأله كما تنقل عندنا قتله دم زاف سي زنبرم مالتي قل عندنا تسأله زنبرم وين كان قتله زنبرم نايدم منفسي مالتي خا زار ترى حد يكون نايدم منفس زاري تقول له سبيشانغرون كله خلي راهيلون كله خلي كله ما نفس مالتي أنا أنت دمو يلا بقار سبر سايف حبيرهم يصلي له 70 سبيتن مس بالو أبونا هاني بوايلان سبعين يتلم بر 70 سبيتن يرهبنا فتما يرهبنا بحرياتهم سجنا سيتردون فلا لكم من دينا شوم دي آيات يوم أتزور الله تيلج لجوشان أتود خبر لك سوي يصلي له كده قطان
ማሱ እታ ዓባያን በዓላቲ ብዙሕ ዛር ስለ ዘሎ ደቂ ኣይትፈቱን እያ ወቲ መንፈስ ኣይፈትውን ማለት ዓባይም ዘይኮነ መንፈስ እዩ ዘይፈትዎ ማለት ተወስቲማ እሷ ብቻ ነው የምታገለው ሓቢሮም ደቅጥቅጡ ዶ ይሰግዱዶም ተበሎም ግደፎ በጃ ሄዶስ እንታይ ራሳ ጥራሕ በዲያ ተቀጥቅጥ ሰጥራሕ ዲያ በይና ተቃለ ሰበሎ ስው ብላለ ማለት እመቤቴ ታለቅሳለች እመቤቴ ትላለች እኔ እናት አባት ፍቅር አላውቅም አንቺ ነሽ አለሽኝ እመቤቴ ዘብቁሚልኝ ምሰሶ ተመገሪ ምኗን ታሳምማለህ ሕጂ ነደ ማርያም ተንበርኪኻ ትፅሊ ንዓያ ትበኺየላ ኣደ ኣነ ኣቦ ኣደ የብለን ፍቅሪ ኣቦ ወደ ኣይረኸብኩን ኣፍቃሪተይ ስኺ ፍቅሪ የብለን ናይ ኣቦ ወደ ፍቅሪ የብለን ስለዚ ናትክ ፍቅሪ ዘለኒ ፍቅሪ ክመግብኒ ሓልው ንጓስ ኢል እንዳበለት ነደ ማርያም ተንበርኪኻ ትልምን ማለት እዩ ሪኦም ማርያም ኣዴና ትኸውን ኣቦና ኣዴና ይሃልው ኣቦና ኣዴና እውን ከፍቅረና እንደ ዋላ እንተ ጎደለና ምስ ኣደ ማርያም ብዓብዪ ፍቅሪ ኣዶ ኮይና ኣቦ ኮይና ባዕላ ትሕልወና ማለት እዩ ፍቅሪ ካብና ተልና ፍቅራት በና ማለት እዚ ገበር ተመስገን ይሁን ምንም አይታመም ነገር አለ ወገብ ኪንታሮ ተብሎ እንታይ ካ ተሐመማ ምስተባለ ስታይ ከዚ ሕማለን ወገብ ሕዋ ማለት ሕዋ ወይ እዚ ጨራ ማዕኩራን ንብላ ኪንታሮስ ማለት ካብ ወደደ ተባሂሉ ክንደ ያሳቂዋይ ማለት ገባለ መከራ ይታስወጣሽ ተመልሽ ተካው ወገቧን ይዛል አዎ ሌላስ እግር አለ እዚህ ጉልበት ወገባ ሒዘ ያለሁ እግራ ሒዘ ያለሁ ጉልበታ ሒዘ ያለሁ ሕዋ ሒዘ ያለሁ ወና ሒዘ ያለሁ ጭንቅላት እዚህ ምን ለማድረግ ነበር አእምራ ሒዘ ያለሁ አእምራውን ሒዘዋለሁ ደዛ ደንግዝ ኮይን አእምሮ መተት ኮይን አእምራ ሒዘዋለሁ ሓጭር አባችሁ አላማችሁ እኛ ጠቋሮቹ ጠቋሩም አይነጥረውም ቡዶም መተቱም ዘር መጨረስ ነው አሁን እኛ ጠቋር ዘር ጨርሰናል ታይ ዕላማኹም ጠቋር ኩኑ ኣደር መተወሰን ጋለኹም ሁሉም ታይ ሽግርኩም ዕላማኹም ታይ ምስበሉ ኣቦና ሃኒ ናብነ ንሕና ጠቋርሲ ዘርኢ ምውዳእ ኢና ብላሉ ዘርእና ይምፅጥንቲ ማለት ሕጂ ዳርጋ እግዚኣብሔር ዝቐትለና ክንብል ክንጠራጠር ኢና ማለት ማለት ፍቃዱ ድዩ እወ ፍቃድ እዩ ፍቃዱ ዝኾነሉና እግዚኣብሔር ከዓ ብፍቃድና ህና ንዛር ነገልግል ስለ ዘለና ይነበር እግዚኣብሔር ፍቃዱ ይኮነ ክቐትለና ማለት ግን ብናትና مش ነፃ ፍቃድ ስለ ዘለና ብነፃ ፍቃድና ንመንፈስ ነገልግል ስለ ዘለና መንፈስ መፂ ተፀፊና እንታይ መግበረና ዝገብር አቢኔኮ ማለት አቢኔ ነፍስና በዓል ምርጫና ህና مش ነፃ ፍቃድ ይብና ብምርጫና ህና ኢና ንፍረ ዘለና ብምርጫና ህና አጋን ተጻውትልና ዘሎ ማለት ዘይወዳእና ዘርኢ ብልና ዘርን ምውዳእና ብለካ ይብለና ስለዚ ዘርአና ዝውድ ወይ ዞም ኩሎም ዘርኦም ተወዲዮም እንዳኸስቶ ፀኒቶም ንብሎ ስናይ መናፍሲ ውግዩ ንሕና እውን ተዘይጠኒት ናሲ ኣብ ውሽጥና ግን ስቃይ ከም ዘሎ ሎሚ እንተዘይሃሲና ፅባሕ ከም ዝሃስየና ሎሚ ንዓና ተዘይሃስዩ ደቅና ከም ዝሃሲ ኣይንረስዕ ንኣብነት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ድሒሩ ከምፅ እምበር እኮ ጓል 95 ገለ ዓመት እያ ዓባዮም ንሳ ከላ ብሂወት ከላ ንዓ ሓዘና ደልየኮ ደቃ ኩሎም ወዲእዎም ንዓ ኮፍ ኢሉ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ንሳ እንዳግበረት ትገብረሉ ትእዘዞ ደቃ ግን ولا سلز جبرت لونه سلز ملخطون يحجزان مالي سخو جهة راح يدك تجلس مالت نادم منفسيا سيطان حجز يلنا جبروا لي سيطان أنا حجزنا يسبح حجزا كنا يسبح سيطان كقتالي حرادي بلع عنبر وجاز لونه مالت حجازي كون أملكوا يتملكوا جبروا لي سيطان ولا حنتي اللي نوعي ملكتن سيطان بهاري عجلسي زجاجر أملاخ زجاجر يكو زجاجر فكر لو حصل زخانه كي خافقور زيوتنا سيطان كأشي كان زخانه كأشي كان يخرينا أنت هذا ما خلا خرينا سروحي سرح زلوا بخلا زاربا مالتي إذا شاكستو شالك على بيتوست أهون يالوتن بشتينيش نشجو الناس سنجرز سلازي نازية أموتاتا خونا حاتنا تاتا مالت أكسيم زلوا حدي قانق أنا ما يخون حاتنا بحد قانق أسلز قلت بمحرني مالتي نازية أموتاتا خونا حاتنا تاتا أكست زبلا زلوا ودينا ينينا استنترفق بحمام أسقينا أسيرنا ينينا بلالو አያቷ 95 ዓመቷ ቁጭ ብላ ልጆቿን እየቀበረች እና ይቺ ሁሌ ታወራለች ሃቲዩ እጂ አባያ ተይብጋ 95 ከላ በህይወት ደቃ እንዳቀበረታ ትነብር ዘላ እድሜ ሙሉ እንዳተሰቃየት ብላል እንዴ ተረፉ ጌጋውን እየገደልክ እንጂ ዝም አልካቸው ላሳያት እንደዚህ ይኸውልህ ሃቷ ነበር የገበሩልህ አያቷ ቤት ነው ያደገችው እሷ እና ስለዚህ በህይወት አስቀምጠ መጨረስ በቃ በማሐዘን እዚች አያት ወንዱ አገልጋይ ነውና አይፈልግም ከልክሎን ነበረ ስናማት ፈቀደልን ግብራችንን አይበላም እቺም ማንፈልጋት ከሱ ጋር ብር አትበላም ነበር ሃትየው ገበሩልህ ሄጂ ትፈልል ያብዝን ስማዩ
سبعين عباية بحقوان سبعين سبيت النجم عباية نزال عباية بحقوان نزا صار بذل حسنا خلتي ما عباية بحقوان تعباية قبريات قبرولو تقول لي أنا تمنفس أنتي سبعين جن ويا بحقوان نزا ولا سبعين نتعباية بحقوان مالتي دحم خلاص زاروا أي فوتون يسو نتقبل نتمنفس قبرولو هيدلني مثل شجرة تقنا عسولوري وخافت قبرقنا يبلعني كابتن نتمنفس نسا قبر تقبلوا فتي ما يبلعني زا ولا عزيق أنا يبحقوا حيزيها مسبح وقعت الدمنيرة مالت مسبح وقع غيناس نتمنفس تقوم نيرة نيبح وقع ذروة سمنيرة زقابل واري خواه مالت وخلاص ذروة نفس منفس قصة كدت ويكات نايت نتمنفس تدالو سقا خونا كالخون مقوس عيسى السعان مالت زقابل تمسكنهون منات قبقوا له عبلو حاططوا عليك من يوم بلا نو زرعتشو متشرسو إنا أتظن سلازي إذا عباسي جيرو ملكا أقل قلمها حريدو ملكا أبلعمها سيومهاس نمتاهن كيخا كل جزية زروم تودهم أي تحزن لهم أي تحزن لهم ده أنا منتاخا بلو بنا بقت تتمنفذ ملو سخانس معيو أو كلنا هم هنا شعور الدنيا مالتي لا من النازنالن يزيد شابروات يرجعوا وندمينهم متلو يلج نوسو كراسوا بلي تودوالة شاياتيو قدلنو بر لاي متو من بسايهون ليلام نجار تجمعري بينورن قدلنو إيش سلازي عجين تايزولو النازي حوا من زياد فوتو زنبرتي زبلو زارب زل حفتنا مالتي تعبايو خات فوتو زنبرت مالتي نعون بعلسي قالوا نجار كان يروت هنا كان أفضل كم سنة هندبت قتيلني بلال هندبت قتيلني نعون قر في قالنا الجريهم من تاين إحنا نمحر بلال السيطان وزم حراي كنا السيطان قتالي بهاري قتالي سلطونا بهاري خلوت أكل أنت قد كنت تروح خسر ذلوا مالك تاكلش وشو تاكلش عمل توك أتظن لا لمن أزن الله شو أني مفلقوا قبرين كونوا قبرين مفلقوا لمن قبرين لمن تاي تحزن لهم أي تحزن أي تحسب إن هذا لمن تاي أنا حزن لهم أنا قبري فلت قبري قدي لي هات عيو بلال قررت اللي جو كان دم يتطاول تاسن يتطبقكوين عند ليش مسد سلازي قبري إن حلوه يبلال دك أوديهم مالك تحساسي مثلا تروح توصل له ده حلوه ناس حدا ولا عوسد بلال كندي سدرا بيتن حدا ولا عزو سدنا سبب مثلا بيت سبنا نحسب نعدن نحت نسدرانا نحت ولا قدم كمان يرن بال ولا حجون كله خيلو 100 تفيق ولادن بمتى ما تفي سابت لنا سابت سجنا تفايك الملك عدن كيرو خون خلي نافكال سيستم كيرو خون خلي وي زمينو خون خلي بخلا اخذ كعنا خيل خون سد ارغال ያሉት ደግሞ ጥምልመል ብለው ቁጭ ብለዋል አትየዋን ከገብስማ ዶሮ ወደ ሰው ከገብስማ ዶሮ ደም ወደ ሰው ደም ተለወጥክ ማለት ነው ስለዚህ እንት ያምለው መቦና ካብታ ጫይ ተደረቲ ናብ ደም ሰብ ተለውጥ ከደም ሰብ ንምስታይ ተለውጥ ከማለት የተበለሱ ወብላል ወይ ባለፈው አትየዋን ብድግ አረግንና ፍርጥ ስናረጋት ይሄ ውልቅ አሁን በቃ እቤት እጅብ ዘሐለፈ ጊዜ ሲነ ተዓባያ ሓፋ ብና عبنا وديك يا الجزء السبر عبنا زدوس السبر عبنا هجي كوف إلى الله كوف أسيروا مالتنا عها مالي سخات الله يتكون مالته حزولنا شنو نخات ولا مالته عم خبيدي كنديم سبب زعيد ما شنو أو توني لهم تعاشرهم ذلوا بزار وديهم تسيرهم مسبارك مثلا نهل حدا مكينة مثلا نهل لكن نايت زار من فضل نايت على سنة يوقيو حدا مكينة تمثيل لهم نسيو وي أبغى زان تصديفهم كابس كلادي خابغ زادي خابس خونه أصديفه قرام دي حوام تسيرهم زين نايم في شجري نايزا شجري مالتي شبلوال ቁጭ ብላ እያየች ነው የዚችም አባት ታሟል ያልተደረገ ያልሆነ ነገር የለም የወንድ ጀግና ነበረ ጥምልምል ቁጭ ከየሄደ ከእናቱ ጋር ቁጭ ብሎ ይውላል ስንት ሀገር ያሰስ ስለዚህ ዓባያ ነዲያ ነባያ ዓባያ ርግጠኛ ትባለሁ نبو أديا مالتي سلازي نتع عبايا أودي أنا أعرف كفا بالنا أنا نزباها كندي جينا زنورة أنا سوايز زنورة أوبريشن جنا تمر من قبلنا كفا بالنا أنا عدو علي رمنعوها مالتي نيشتي يدخون عجي قنعون عدو علي كينو سلازي زاركم يا سيطانكم يدقبر جاكنا أكستوام من دس صار من القدل كذا እነዛ ለጨርሳ ዋናዎቹ እኮ ስጨርስ እኮ መጣል እቺ ይወለ በፊት ካያቷ ጋር ያትመጣል አላ ደገ እንዴ
በደንብ ስራ ይሰራለሁ። ብፈልግ አጥመለመላለሁ፣ ብፈልግ እገላለሁ። እሷን ለምን አላስካትም? ለምን አላሳመምካትም ነበር? ብዙም ያው አልቻልንም። በቃሽ። ለምን? በቃ ውስጧ ማያምንም። በዛ ላይ ሚካኤል አለ። እባክህን ተወኝ። ደግ ነች ደግሞ ካለቀሰው ጋር የምታለቅስ ደግ ትርፍ ማታውቅ ደግ ነች። ሕጂ أنت ملون بناسي حرة إنه كله تقتل الله إنه كله تأثر الله لما تهانا زي قتلك يا مسؤول وسويله لأنه لما تهانا زي قتلك يا مسؤول وسي بخي مالت أي كألنا مكيال على بزح الله خلى عينك أبهرياتها قنعتها دق مالتي قنع مالتي رهرتي علوها مز بخيت بك مز حزنة حزن علوها حجي بهرياتنا مز حزن مز تتقى من تتقى مز زبخيا نبك تخوينا مالت ندنقط تخوينا روح هاللوهات تخوينا قلت يسون مع المالت كم بهرنت لينا سينا سيد أنو كواجنا يشجري مالت خلاص زاروا دفارات هلا خنياتها من كنياتها تنقولنياتها تنكون كلنا نسيت أن مليسنا هنا نتعمو مليسيو زواجنا تعيجي رزقت عنا مالت سلازي بهرياتنا ون حدا شجري مالت سلازي مسجارنا مثلنا ونوين أخلا يكون بهرياتنا ون كل وقت علنا مستخالة متن هلا خدي لنا هلا خنا علي كانت لنا كان لالي لوهات نقبل وحاسيو إذا كان تو حادث نادي مادام وداسي قد تلنا دنقل مادام ريخ مهرني لوهات كابني ريخ لا خلينا بلنا نادي مادام نتمات أنا ريح على عدين أصدق ما نقتل خلنا تخليها مالتي عند الزانو نقول تنبكك እግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ የሚያዝነው ሰይጣን አያዝንም። ብዙዎች ዛግ ገብሯል፣ ዛግን አመልከዋል። የሚያዝንላቸው የሚወዳቸው ይመስላቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዝሓዝን እምበር ሰይጣን ይሓዝን ንዛር ኣይሓዝን ብዙሕ ሓሳባት ንዛር ንእግዚአብሔር ገዲፎም ንዛር ሓዚኖም ፈትዮም ገቢሮምሉ ኣገልጊሎም እዮም ግን ዝሓዝነሎም ዝፈትዎም ዝመስሉ ግን ዛር ግን ዛር ሰይጣን እዩ ማለት ሰይጣን ኣይሓዝንን መሊሱ ጭካኔ ዝገብር ማለት እዩ የሚያኖራቸው ይመስላቸዋል ዝሓዝነሎም ዘንብሮም ዝረዶም ደቆም ዝሕልወሎም እዩ ዝመስሎም ከምኡ ስለዝመስለኒ ኣዴታና ዝግብራሉ ንደቀን ከም ዝቐለን ንዕኑን ከም ዝቐለን ኣይፈልጣን እዮም ማለት እጂ ኸሙ ስለዚህ መስለም ንዝጋብር ገድ ይሁን ሰይጣን ዘበርብሉ ማለት ዘራቸውን የሚጨርስ ህይወታቸውን ከንቱ የሚያደርግ ለዘላለም ደግሞ በገሃነም በሲኦል እንደሚጥላቸው አይረዱም አይገነዘቡም። ስለዚህ ዘርኦም ወዲዩ ህይወቶም ወዲዩ ማሳቂሉ ሀብቶም ንብረቶም ወዲዩ መወዳእታ ቀቲሉ ካብ ሲኦል ከም ዘንብሮም አይፈልጡን አይገንዘቡን እዮም አይንርዳይና ማለት ሰይጣን ዘሲ መቅታል ጥራሕ እውን አይኮነን ኣብ ሲኦል ከም ብረና ዝቃለት ናብ ሲኦል ሒዝና ይኸይድ ዝደሊ ማለት እዩ ሰይጣን ካብ ባህሪው ካብ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ ነገረኩም ፓራሳይት እዩ ጽግዕተኛ ካብ ሰብ ወፃ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንሱ ንዓና ካብ ሰብ ወፃ ክነብር ስለዘይክእል ክነብር ኣባና እዩ ዝመፅእ እንዳሰቃየ እንዳቀተለ ክነብር ስጋና እንዳበልዐ ደምና እንዳሰተየ ዝበልዓነ እንዳበልዐ እዩ ከዓ ክነብር ዝደሊ እንዳሰቃየ ማለት መወዳእታ ከዓ ንሲኦል ሒዝና ከይድ ዝደሊ በይኑ ከኣቱ ስለዘይደሊ መታኣቱ ትኽንኮኖ ማለት እዩ ኣብኡውን እንታይ ጥቀመልና ይፈልጥኒ ብሓፂሩ ኣብቲ ሲኦል መሳቃይ ትኽንኮኖ ስሩሑ ብሓፂሩ ክፍኣ ስለዝኾነ ስሩሑ ዝተረግመ ስለዝኾነ ዝተሰጎ ስለዝኾነ ፀጉኡ ተሓድገ ስለዝኾነ ሰይጣን ከዓ ብባህሪው ሰይጣን ስለዝኾነ ርኩስ ስለዝኾነ ሕጂ ስሩሑ ካልእ ስራሕ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከይተረዳእና ንሰይጣን ከም ኣምላኽ ወሲድና ብዙሕ ጌጋታት ፈፂምና ኢና ክሳብ ሕጂ ትሽግርና ከምኡ ስለዝኾነ ወይና ሰላም ሲና ዘለና ናይ ደም መንፈስ ካብ ዓድና ክሳብ ሕጂ ምልቃቕ እዩ ዘሎ እዩ መዓልተ ዓመት ልዕሊ 150 ዓመት ካብ ግዜ ጥልያን ጀሚርካ ድዋላ ካብ ግዜ ግብፂ ጀሚርካ بمولوز إيرتران ولا إثيوبيا خبنا أبوها إيرترا تقرأ دم عريف اللي يفلتني شيء عامت ولا خون خلي حموش يمشي من عامت قالوا دم عريف يفلتني كابونا أبو زرعاني خبت لان كساب حج عريف هاي فلتنا ساب حج الدم فسال دم زينة طبيعي لم دم زي كفليل سلذي ناي دم منفس أوانا بتعمي سرح ذولا نحسب له ناي دم منفس على نابلكم الله ناي دم منفس الذي اللي بحقوتنا قبل ليبيا خيدم تسويهم قبل ليبيا خيدم ميتهم قبل صومال خيدم ميتهم لأن وسيدهم مثلاً هون كنت نايدا منفسنا وسيدهم هون دا وليهم كيدهم مودات الموت ميت قرة قرة ميت يتبقى وانا في قرام سمارو خارج ماتهم حد يقرم كأقول تأتم يتبقى خالد نريهم ولا مسمار هون أي دحين تاور تروك سبعة تاور بيتنا يتبقى ويتم حواتنا ولا ونا يقدفنا كومي مالت السلك ساف حجي تنايدا منفس زجاجر قصة نايدا منفس كساف حجي دم دافس سيف بنازنا بردل أو قارة كابنا نحن بباس كاب عدم بباس نيرو حج قولوا يعرفوا خون غل قدم قل نيرو بزحت عدات ويستدراب بأس نيرو حج يعرفوا خون غل بعاب يقنسي دم فساس حنساب مستيوم نبله كاب قديت تلينا بلكم الله تناي دم منفس الساب حج عرفنا لنا أو قرصنا لنا دمنا نحفظ لنا
نزدن كأخون قبلنا وسينا كم كل خال كم مدحينا نوسده مشم كلنا مستفانا نمك تكون هتمرت هيفلتني مودات أنا الشيطان دي هتكون نمك تكون هيفلت سو كله تسديدو تفي سدة تسدو ترى نايدم منفس يخابلك مال نايدم منفس كا كلنا أنت زي تردينا إذا نايدم منفس عدمنا ملهم هنا بر السير أبزوات أمتينا ونكون قاتلالنا دقفتي تقام تقل ندوالنا ونقاتلالناكو مدقا فايد المقام يدل ولا حنتكو سلام نزقابر دمس نزقاب تبسكم بعلو خلق عري سلام كركبي مدقا فايد المقام يدلنكو ولا حنتكو يدلني سلام نقورنا سلام تقركم بعلو مسمر بعلو حزي سلام نقبر بعلو مسمر كحزي قوم يحزنا نقن دقفت قوم تخنا بالك نتشافاجك نبرينا أبعدي سلام يرخبنا أبزون سلام يرخبنا ما تفعل الزاربة أبعد تشجرنا لمتينا أبزون سلام سينا لنا أبعد سلام سينا وسلام كلينا لنا خالد سمارتي سلازي نايدم منفس يبلكم الله نفتو نطلع ايو نايدم منفس لازخنا نز نايدم منفس طلع سرنا ديابلس مهون تزي تردينا سبات غيرنا انت تردينا محجونا يكردنا اب سبات علو دي منفس ولو سبات كحتي لنا اب كل سبالو ابتم زقت لنا ديام ابتم فتنا كليو الو بزي سو خونا يكون نسو مخون فولت يوغن بحاجو اب سبات سلازلوسي نحنا تتسالينا سلنا اب نفسنا زلنا ساعدنا تخينا بهم زلون ساعدي صقام يبل نحنا نابز قابر نمركخ نتسأل نسجد موداتا خين طفخ كم حبرسب كين نتسأنت كابز عالم كين نتسأنت راح يكونس موداتا نايسؤال درار كين خونون يفرح نايسؤال نبزح زلنا هاي مثلكم ولا بزوت أمسينا نبزح نولد زلنا هاي مثلكم ولا نبزح نابزون بسعادو بنايتات بنايت عاد منفس توسيدنا نابزون زلنا كبيدو على حجي كبيدو أبز برخسيانا زل قرقص كبيدو كبيدو خبي نايدا منفس نايتل منفس نايهلا منفس نايكمتا منفس سابع نايت أقوار منفس ولا بتوش بترسيان زلنا قزلو إذا واقعنا زلو بخلو تعام خبيدو إذا نورمال كي مثلنا خبيدو زي محواتي ننكح كم حبرسب نكح كم حبرسب تزين رحنا لبنا تزي رهريون تزي لويهو نابز قايبر تزي تملسنا كبادة يقرن تزي تبهايلنا كبادة خبات زاغ لسقام لنفس ما يتقوم ብዙ እናቶች አባቶች ዛርን አምልከው የወለዷቸው ልጆች ይሄ ትውልድ በዛር ተወልዶ ይኸው ከንቱ በቃ ግራ ገብቶት የሚንቀሳቀስ ትውልድ ሆኗል። ስለዚህ ዛር ሲ ነፍሴ ይጠቅም ስጋ ይጠቅም ስለዚህ ዛር ጠቅም ሲሎም ብዙሓት ካብሳ ብዛር ነዛር ናምልኹ ዝወልድዎም ቆልዑ ሕጂ ኮንቱ ኮይኖም ተሪፎም ናብቲ ብሉ ንስሮም አይጠቅሙ እነሱም አይጠቅሙ موداتاس نايبو نايشات ناي مسه ناي ششا ناي كله خينو ناي زموت كوين تاريخ حبرسنا نارت ناي شجارة ناي تنبخ كوين تاريخ حبرسنا ما نسينا تعمل عشجار كبيدي زلوا تخونتها كبيدي زلوا زم حوات زاغا يازنم منم بتقبلت بتابلو بتاتتاو من بتادقلت عازنلم شيطان غسو لجوچ عازنم زاري حزنني زقبر كاغبرلو زخفل كخفلو زقلقل كاغل كل شيطان يحزن نسب شيطان سنسب يحزن وازغابير نسب روح نسب دنقط ما انت سب زماته ما انت سب زماته امبر شيطان انصار سبيو بتعيد ني خب سماي تسويو انصار سبيخا بمسرته انصار سب يكون انصار سب شيطان ترى سب انصار سب تخوين شيطان يعسل وزلو حتى نايتعنا يكون بشيطان اصول يتسبر سب نسب انصار خونا كل سب بهاري زغاد عين برنجن سيطاون تناملخ سيطاون تندعسلخ كاب سيطاون تزملخ صدرا بنا تولدن شكر فتير له تسبون حجب سعازي ناب سيطان تغير له كل السبن بعد تعامل شجاري ሰው ልጆች ማጥፋት ነው የሚፈልገው የሚያዝን ግን እግዚአብሔር ነው የሚራራ ስለዚህ ሐዘን ዝርህርህ እግዚአብሔር ጥራሂው ሰይጣን ከሐዘን ከረራ አይገልን ከይተጋገዩ እቶም እኔ አቦይ ዛር እኔ አቦይ አምላኽ እኔ አቦይ ገለ ንብል አቦይ ኮዞም ለኸዘና በለ ጸጋይ ይብለ ሓለው መልአኽ ናይ ገለ እንዳበልኩም ንዛር ተገልግሉ ስድራ ቤታት ክሳብ ሕጂ ዘለኹም በስማን በሉ እዝጌበሉ ካብ ተላቀቁ ንዓኹም ፈተነይ ንኻልእ ሰብ እውን ፈተነይ ማለት ግን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ብቻ መከታ አለኝታ አድርጎ መኖር ይሻላል ስለዚህ እግዚአብሔር ጥራሕ መከታ ጌርካ እምነት ጌርካ ሓይሊ ጌርካ ምንባር ዋላ ሓንቲ በሊዕኻ ምንባር ጥራሕ سيلكا هنفنف زد لي كنا نعجي واقيب لكم ولا جنزب ذاك ابن أكيبنا نتزاري نبرة ذاك ابن أكيبنا نتزار كخونه هلي سلذي رجع الناس سويلنا بس ما بيلنا نسجى ورنا مسكنا نبر سلذي توقع الزبل لو بنا منفسنا يا تعلم منفس توقع ما حدا جنيا منفس إذا توقع زخا نايت علمات منفسي توقع مالت تسلي مالت كأنايت علمات منفس لزخاني من البات كاب عربي متى يدبال تسمونه عرب دمت يدبال
ኣቦና መላከ መንክራት ግርማ ክገልጽዎ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጸልማት መንፈስ እዩ ኣብ ሓጢሩ ጥቁር መንፈስ ማለት ነው ሰው እንዴት ጥቁር መንፈስ አምልኮ ህይወቴ ብሩህ ይሁን ይላል ስለዚ ናይ ጸልማት መንፈስ ጠቋር ኣምሊካሲ ንጠቋር ሒዝካስ ከመይርካ ሰብ ሓደ ሰብ ብሩህ ይኹን ህይወቴ ይብል ንጸልማት ተሸፊንካ ናይ ጠቋር መንፈስ ናይ ጸልማት መንፈስ ጠቋር ተሰኪምካሲ ህይወቴ ብሩህ ይኹን ክትብል ኣይትኽእልና ከመይ ኢሉ ህይወትና ክበር እሞ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ጥቁር መንፈስ እየተመለከ ህይወት በብርሃን ህይወት በበረከት ህይወት በሰላም አይሞላም ምክንያቱም ይሄ መንፈስ ይህን ሁሉ ነገር ነው የሚወስደው ባዶ ነው የሚያደርገው የሚገል ነው የሚያንከራትት ስለዚ ናይ ጸልማት መንፈስ ጠቋር ዝበሃል መንፈስ ከዓ ዝቐትል እዩ ዘንከራትት እዩ ዝቐትል እዩ ዘንከርትት እዩ ዘሳቂ ዝሕምም እዩ ብሓፂሩ ሲ ንሱ ዋላ ሓንቲ ድሙላ የለን ብጀካ ስቃይና ይሰብ ማለት እዩ መንፈስ ነው የህይወትን መንገድ አቅጣጫ የሚያስት መንፈስ ነው ብዓቢኻ ናይ ህይወት መገዲ ኣንፈትካ ዘትሕት ሓደገኛ ኢኻ ትምክሕተኛ እዩ ህልኸኛ እዩ ቅምተኛ ዝገብረካ ህልኸኛ መን ከማይ ዘብለካ ወይ ከዓ ለመጭ ዝገብረካ ስለዚ ወይ ለማጭ ኮይኑ ትሑት ከምስለካ ኽእል ወይ ከዓ ደፋር ኮይኑ መን ክሶ ክሶ ኮ ሰብኣይ የለን ሰብኣይ ሰብኡት እኳ ከም ዝበሃል ገብረካ ስለዚ ገለገለ ሰብሲ ሰብኣይ ሰብኡት ማለት ሰብኣይ የለን ማለት ደይኮነ ወይ ጅግና የለን ማለት ደይኮነስ ተገሊኡ ግን እምነት ዝሓዘ ሰብኣይ ተዘይኮይኑ እምበር ካብ እምነት ዝወፀ ሰብኣይ ተኮይኑ ግን ናይ ጠቋር መንፈስ ይበሃል ኣዛረብ እግዚአብሔር ዝሓዘ እምነት ተልዮ ኣብ እምነቱ ደፋር ተባዕ እንተኮይኑ ከምዞም ጻድቃና ንሴፍ ክስየፉ ከለውሲ ፀገም የለን ክርስቶስ እዩ ኣምላኽና ክርስቶስ መስቀልና ኢሎም ተሰየፉ ወይ ከዓ ጀጋኑ ኮይኖም ዝሰዓሩ ከምኡ ክስዕር ሰይጣን ክትቅጥቅጦ ትኽእል ኢኻ ካልእ ግን ብካልእ ጅግና ተኮይንካ ግን ምናልባት ናይቲ መንፈስ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል መንፈሳዊ ህይወትን ጀምረው መንፈሳዊ አገልጋይ ሆኖ ዓለማዊ አስተሳሰብና በዓለም ውስጥ የሚወስዳቸው ጠቋር የሚባለው መንፈስ ስለዚ መንፈሳዊ አገልግሎት ኮይኖም ካህናት ኮይኖም ዲያቆናት ኮይኖም ሲ ናብ ዓለማዊ ነገር ዝወስዶም ወይ ዓለማዊ ሓሳብ ከም ዝሓስቡን ዓለማዊ ንብረት ከም ዝሰድዑ ዝገብሮም ሲ ዝጠቋር ዝበሃል መንፈስ እዩ ናብ ገዳም ወሲዱ ዘመንኩስ እውን ዝጠቋር ዝበሃል መንፈስ እዩ አገልጋይ ሆኖ ፖለቲከኛ የሆነው በጠቋር ነው ፖለቲከኛውም እንደ አገልጋይ የሚያወራው በጠቋር ነው ስለዚ አገልጋሉ ኮይኑ ወይ አገልጋል ናይ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ፖለቲከኛ ዝገብሮ ዝጠቋር መንፈስ እዩ ፖለቲከኛ ኮይኑ እንደገና አገልጋሉ ኮይኑ ናይ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ቅዱስ ዘፃወተ ወይ ናይ ቤተክርስቲያን ሰብ ኮይኑ ከም ዝቀርብ ዝገብሮ ዝጠቋር መንፈስ እዩ ብክልቲኡ ዝቀርብ ማለት እዩ ሓደገኛ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝጠቋር ዝበሃል መንፈስ አሁን ነገርየው የተገለባበጠው በጠቋር ነው አገልጋዩ ፖለቲከኛው ነው ፖለቲከኛው ደግሞ አገልጋዩ ስለዚ ነገር ተገላቢጡ ዘሎ ብሰንኪ ጠቋር እዩ ስለዚ አገልጋሊ ፖለቲከኛ ኮይኑ አገልጋል ማለት ካህናት ማለት አገልገልቲ ፖለቲከኛታት ኮይኖም ፖለቲከኛታት ከአገልገልቲ ኮይኖም ዘመን ተገማጢል ማለት ዘመን ተገማጢል ከቢድ በጣም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እኮ አንፈትና ጠፊድና ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ንጋጭ ዘለና ማለት ይበሃል ኣዛርባ ዝገርም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዝሓቂ ዝኸረደና ዝኽኣለው ግራ የገባው ዘመን ግራ የሚያጋባው የመንፈስ ነው ከየት ግራ ማለት ዘደናግር ጊዜ ግር ዘብል ጊዜ ዘደናግር ጊዜ ምርዳእ ዝኣብ ጊዜ ሕጂ እዚ መንፈስ እዚ ዘደናግር ግራ ዘእቱ ዘሎ ማለት ወይ ዘደናግር ዘሎ ማለት መጣ ስለሆነ ከቤተሰብ የመጣ ስለሆነ ከእናት ከአባት ከአያት የመጣ ስለሆነ እዚ መንፈስ ካብ ቤተሰብ ካብ ኣቦና ካብ ኣዴና ካብ ዓባይና ብሓጎትና ዝመፀ ስለዝኾነ እንዳተዋለደ እንዳኣሰረና እዩ ከመፅኡ ኖርማል ኣይኮነ ሓዱሽ ዝመፀ ጥብ ኢሉ ዝመፀ ኣይኮነ እንዳኣሰረና ካብ ውሉድና ወሉደን ማእዝና እንዳሰሓተና ይመፅ ማለት ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ቃውም ያስፈልጋል አሁን ምንድነው አያትየው አልተቃወሙትም ገዛ ነው እንደፈለገ የሚያደርጋቸው ስለዚ ሕጂ ናብነት ዘና ደዚየን ስና ዓባይ ዝበሃላ ዘሎ ክቃወሞ ስለዚ ካለ ከም ድሌተን ዝገብረን ዘሎ ከደልዩ ውድቐን ተደልዩ የደቅሰን ዘሎ እንደገና ደቀን እንዳቀተለ ዝውዳየለን ዘሎ ሲ ናብ ዝገበር ክሒደን ኖ ኢለን ተቃዊመን ክሒደን ናብ ዝገበር ስለዚ ቀረባ ደቀን ብሂወት ከለዋ ሞት ይርያ ኣለዋ ማለት ዝሕዝን አልተቃወሙትም የሚቃወሙትን ግን ምንም ማድረግ አይችሉም በንስሐ በጸሎት በስግደት በቁርባን በቅጥቀጣ የሚቃወሙትን ግን ምንም ማድረግ አይችልም መግደላይ ስለዚ መንፈስ ዝኻ በንስሐ በጸሎት በመቅጥቀጥ በመስጋድ በመቁራብ በሁሉ ናይ እግዚአብሔር አጽዋር ዝቃወሙ በስጋን በቅዱስ ጎን በክብር ደም ዝቃወሙ ወገን እዚ መንፈስ ዝቀተል አይከል ወላ ሓንቲ ገብር አይከል ንግዚ ቋወመ ካኸል ንግዚ ዋጋ ካኸል መወዳእታ ግን ተቀጥቂጥ ሰጥ ይዝብል ማለት ከምዚ ኢሉ ዝሰር ማለት
ማኖር መግደል የሚችል እግዚአብሔር ነው። ግን ስልጣን በተንበረከኩት ላይ አለው። ስለዚህ መቅታል ምምሓዝ ግባእ ዝኽእል እግዚአብሔር ግን እዚ ጠቋሪ ኣብ ተንበርክኽሉ ንዑ ኣብ ዘምልኽዎ ግን ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ ክቐትሎም እውን ይኽእል እዩ ተተንበርኪኸምሉስ ከም ድሌት ቆሎም ካብ እግዚኣብሔር ወፂኦም እያ ካብ እግዚኣብሔር ወፂእኻ ንእግዚኣብሔር ክዒድካ ንጠቋር ተምሊካ እንታይ ይግበር እግዚኣብሔር ምንታይ ክገብረካ ባዕልካ እኮ ይደልን ኢልካ በሰገዱት ላይ ማዳን መግደል ይችላል። ስለዚ ኣብዞም ሰገዱሉ ሲ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ክመሳሰል ንግዚኡ ክቐትሎም ይኽእል ስልጣን ኣሎ ብዓለም እዮም ሰጊዶምሎ ብዓለም እዮም ተንበርኪኾምሉ እዮም መናፅ የለን ምክንያቱ እዚኦም እግዚኣብሔር ስለ ዝኸሓዱ እግዚኣብሔርካ ነፃ ፍቓድ ሂብዎም ብነፃ ፍቓዱ ናብኡ ስለ ዝኸዱ እንታይ ይግበር እግዚኣብሔር ስኡ ኢለ ኸርየና ብናህና ምርጫ የና ባዕልና ኢና ኩናብኡ ከይድና ናብቲ ጠቋር ማለት ብዓለም እዮም ከይዶም ማለት እዩ ካል ኣዛርባ ሕጂ ነዚኦም ካብ ክቐትሎም ክምሕሮም ናቱ ስልጣን ናይ ጠቋሪ ማለት እዩ መሓሪ ከዓ ኣይኮነን ይቐትል ይቐታሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዩ ዝቐትሎም ንግዚኡ ከዓ ነዛ ሰበይቲ ሕጂ ነዛ ዓባይናሲ ነዛ ዓባያ ምሽ ደቃ እንዳቐተለ የሪኣ ኣሎ መወዳእታ ንዓኻ ቀትላ ንሱ የልሒዝዋ ከይዲ ማለት እዩ ዋላ እንተነበረት ኣብ መወዳእታ ካብኡ እንተዘይ ነሲሓ ኣትያ እግዚኣብሔር ቆሪባ ሰጊዳ እንተዘይድሒናሲ ናብ ስዮ ልሒዝዋ ከዓ ከይዲ ዝገደደ ማለት እዩ ዋላ ተነበረትስ ኣብ መሬት እያ ትነብር ዘላ እምበር ኣብ ሰማይ ወናይ እምብራን ሒዝዋ ከይዲ መወዳእታ ስልጣን ኣሎ ስልጣን ካለዎ ለተንበረከኩት ስልጣን ኣሎ ንዝተንበርክኽሉ ንዘምልኽዎ ከዓ ስልጣን ኣለዎ ማለት ንዑ ተንበርክኽሉ ንዑ ሰገድሉ ስልጣን ኣለዎ ያተንበረከኩትን ደግሞ ይፈትናል ንዘይተንበርክኹ ኣብኡ ከለዉ ጥራሕ እንታይ ኣለዎ ሰይጣን እንታይ ዓቕምሎ ኢሎም ብትምካሕቲ ጥራሕ ዝንዕዎ ሰባት ኮይኖም ከዓ ይፍትኖም ይቐሊል ነገር ኣይኮን ይቕጥቅጦም ከማን ማለት እዩ እንታይ ዳ ክሰግድ ክትፅሊ ክትቅጥቅጦ ኣለካ ማለት እዩ ክንስሓ ትኣቱለካ ማለት እዩ ብግቡእ ናብ እግዚኣብሔር ክትቀርባ ኣለካ ብደገ የለን ኢልካ ትከለኸሎ ነገር የለን ተዘጋጅ አፍልጣ ተዳሉ መተቱ ጉዶም አይነቱ ድግምቱ እርግማኑ መተቱ ጠቆሩ አደርሜቱ ከማፀናውቱ አፍልጥ ስብስብ ሸተ ላይ ማለት ማጠን ነበረ ማጠን ጸማ ሸተ ላይ በቅድስት ሥላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችንም ጠቋር አይነጥላ ቡዳ መተት እርግማን የጨለማ መንፈስ ወደ ሲኦል እንገባለን። በድንግል ማርያም ስም ቅዱስ ሚካኤል ስም ሲኦል ታስረናል። ትዳሯን ለቀናል። ልጆቿን ለቀናል። ጤናዋን ለቀናል። ቤቷን ለቀናል። ነፍሷን ስጋዋን ለቀናል። ለቀን ወደ ሲኦል እንገባለን። በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሲኦል ታስረናል። ሶስት ጊዜ እንወጣ ቶሎ ውጡ። ከሀዊ ህይወት እግዚአብሔር ተመስገን ነው። እግዚአብሔር ተመስገን ነው። እግዚአብሔር ተመስገን ነው። ደቃ ህይወት ሓደራ ህይወት ሁሉ ለቀና ወላይካ ውጣ ሲኦል ተባሂሉ እግዚአብሔር ተመስገን ነው። እግዚአብሔር ባርክ። እግዚአብሔር ባርክ። ሰላም ይሁን። ሄለና ካብ ሳሪስ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ እዩ ካበይ መፅኺ ካብ ሳሪስ ላተማላ ሄለን ትበሃል ከዓ ሽማ ሄለና ትበላ ማላ ፈተና ከመይ ነይሩ ንሂወት ፈተና ከባድ ነው አባ በተለይ በትዳሬ ከባድ ዋላ ሓንቲ ይብልን እዩ ግን ከባድ እዩ ኣቦይ ብፍላይ ኣብ ሓዳሬሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ሓቂ ሰብኣይ አንዲ ምስጋድ ኣብዩ ዝቐጥቅጣ ነይሩ ተሰኺርና መፃሙሩ እንዳተሰወረ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ብሓዳራ ዝሕልፈቶ ማለት እዩ በጣም ነው የተፈተነው ስለዚህ ከምዛ ኣሕዋትና እዚኣ ኸኒ ከምዛ ሓፍትና እዚኣ ብዙሓት ኣሕዋትና ብስቦተን ዝቐጥቀጣ ኣብ ዓዲ ሆና ኣብዚ ስደት ኣይሰኣናን እዮም ዋላ እንተዘይተቐጥቅጣን ብሰብኣየን ድፋርሓ ብሰብኣየን ደፋርሕን ዘጨንቐን ሰላም ዝኸለን ብዙሓት ኣሕዋትና ከም ዘለዋ ብናይ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ፍሉጥ እዩ ግን እመቤት ያለች እሷን ነው የምለምነው እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ ለእመቤቴ ግን ኣዴ ማርያም ኣላ ነዴ ማርያም ዕለሊልኩም ኣመስግኑለይ ንስያ ትሕልወን ንዓየ ዝልምና ትብል ኣላ ማለት እዩ ቤትሽ ጋር የመጸለይ የመስገድ መንፈሳዊ ተግባራትን የመቀጥቀጥ ነገር አታደርጉ አባ እሱ አይለኝም በቃ ምሽት ሆኖ የሚመጣው ቢኖርም እኔ እንዳረገኝ እንድታገል ብቻ ነው የምፈልገውና እሱ ልክ ወይ ጸሎት ሳላረግ ከመጣ እሱን ሳየው መንፈሴ ይቀየራል ጸሎት አላረግ ሕጂ እዚኣ ትርበሻ ማለት በኋላ ዘራ ሕጂ ጸሎት ኣይትገብሩ እንደምሰብኣይ ክትሰግዱ ኣይጽልዩ እንደም ምስ በልዋ ኣቦና ሕራ የብለንን እዩ ምክንያቱ ሲ ንሱ ብደገ ዘምሲ ኣብ ደገ ምሲኡ ስቲ የምሲኡ ስኸይሩ ኢኻ ለይቲ ዝኣቱ ዳርጋ ንበሉ 11 ምሸት እዩ ዝኣቱ ማለት በኋላ ዛርባ ወይ 4-5 ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ንበሉ ምሸት ማለት እዩ እንደገና ከዓ እንታይ ትብል ዘላ ሕራ የብለንን እዩ ካልኣይ ንሱ እንተዳ ብዋና ኣትዩ ከዓ ከይጸልኹ ከለኹ እሱ እንታኣትዩሲ ክፅላ ኣይክእልን እየ መንፈሳ ይርበሽ ካብኡ ናብኡ መንፈስ ካብኡ ካብቲ ወዲ ካብ ሰብኣይ ናብ ኣብ መፅሎ መናፍስቲ ማለት እዩ እንደገና ከዓ
أبا خوين ونسقط قبر الله مالك أبا خوين تمام فسير بشامل ناتان نايت ودن تنايبهم صلات كم زي تقبرك على سوان الله مالك يفرحوا مالك تشونو متانيو الناس وني ብቻ እንድታውቅ ስለዚህ ንሱ አነ ጥራሕ ቃለሲ ጽበየኒ አይሰ ሰማይ ካልና በሎ በዓል ቤት አይለም በዓል ቤት አጥውዑ ማለት አብና ሀሌላ ልጆቹን አስቀምጣቸውን ያዙት ተንቆለታም ጦመን አብሉ ወሎ እዚህ ጋር የሚደገግ ፈውስ እዚህ ጋር የሚደገግ መዳን እና ምስክርነት የጎች ህይወት የጎች ህይወት መዳን ምክንያት ይሆናል ስለዚህ አብዝ ግበር ፈውሲ አብዝ ግበር ዝርአ ዘሎ ቪዲዮ አብዝ ግበር ዘሎ ናይ ፈውሲ አገልግሎት ንኻልኦት ድሕነት ንኻልኦት ምቕያር ክኸውን ከዓ ተስፋ ንገብር ክኸውን ይኽእል ለቦን ሓቂኻ ወላ ንሕና ተርጊምና ንዝነምፆ ዘለና ሰባት ንመድሓን እዩ ንፍሉይ ካልእ ስራሕ ኣይኮነ ተቐንዲ ዕላማስ ሰባት ነዚ ሰሚዖም ተረድዮም ኣሃ ለካ ኣብ ስድራና እውን ከምዚ ኣሎ ናብ ገዛና ዓይሲ ዘንዲት ሽግር የልና ሽግርና ንፍትሽ ነብስና ፈትሽና ናብ እግዚኣብሔር ንምቕራብ እዩ ተቐንዲ ዕላማ ካልእ ስራሕ የብሉን ስለዚ መንፈስ ብዛዕባ መንፈስ ክንዛረብ ስለንደሊ ይኮነ መንፈስ ዳ እንታይ ገብደልና እንድንነቃ ያደርጋል ጠላታችንን ስናውቅ የበለጠ እንድናለን ክንነቅሕ ገብርና ጸላትና ተፈሊጥና ካ ንድሕን ንነቅሕ ንድሕን ከዓ ማለት ናበዚካ ናበዚ ማነው ስምህ ግርማ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው እስኪ በህይወት ያለው ፈተና እኔ በቃ ማለቅ ሰው ኪዳነ ወረደች ነው አሁንም መቼለት የዛሬ በ16 ማለት ነው ክፍለ ሀገር አነ በኪዳነ ምሕረት ከሄደ አፍደግ አፍደግ ገዛ ቤተክርስቲያን ከሄደ ዘልቅስ ብላለሁ አፍደግ ገዛ ማለት እዩ እጅ ሆነ አብት ክፍለ ሀገር ዝብሎ ዘሎ አብዞባ ከሄደ አብዞባታት ይሰረህ ምሰራው ለመስገድ ምና አይመቸኝም ማለት ክሰግድ ክጽልይ አይመቸኝም ብላለሁ ሀገር ሰላም ስላልነበረ ማለት ሀገር ሰላም ስለማልሰራ ቀኗን ስለማልነካ አለቅስ ነው እመቤቴ በቀኗ ሸኝልኝ ደጅሽ መጥቼ አልቅሻለሁ አታሳፍሪኝም ብዬ መጣሁኝ አልቅሼ ነው ቀን ሙሉ እዛ ቤተክርስቲያን ቁጭ ብዬ መጣሁት ልክ ነች እጂ አው በኸያል ቂሴ ሕጂ ከማሎ ማዓት ናብ ዝመጽ ዘሎ ቤታ አይተሕፍረኒ ኢለን ኺደና ምረት ለሚና ያብላሎ ልቡ ለዋ ኾነ ኸሊ ሕጂ ሕጂ መተ ስለተገብረሎ አምሩ ስወር ስለዘለምበር በባህሪ ስለዋ ኾነ ኸሊ ማናት ምድንጋጹ ሶይሊ ኮነን ማለት እኔ ነኝ አንደኛ ፈተናው ምክንያቱም አልሰግ أنا قدامي فتنا حقي أنا قدامي فتنا أنا عايسجدني يبلع سلازي كندي سوبتنا عندك نسنا فتنا نخنا نزلنا خان بسنا نفتش كندي حواتنا نسنا فتنا نخنا سلام نخلا نزلنا نزام الله مسقعد نخلا نزلنا قد في الناس كي تطمن ندبنا نشجر نزلنا خندي سبايتنا نفسنا نفتش وده ما تتنو مروتو ينولو عقاب سلازي أنا كل قد في نام مستيز قوي بلالو تماتت ونكو خون غالي دقمت سلا تقبرلو سراي سلا تقبرلو أفات حزب الحجة دقمتي بمسيس يوم وخون سلا تقول بمسيزاتون تخوين دا مستي خوصدو تمام فات بتزاعتون افتزاعتو يدوس دكا نامنت بمستن تدعاتي كا مستخم تفتي زقبركا بزمت تدعاتي كا زمت كم تفتي زقبركا بساعة تدعاتي كا ساعة متفتو صوتا كم تفتي زقبركا تمام فات بتزاعتو غيري زدكا كا بخلا زار واخر الدانا هذا محواتي መታገል አልቻልኩም አንደኛው ስለዚህ ቀዳማይ ፈተና ታኔ እግዚአብሔር ይርዳኝ እኔ ለመስገድ ሁሌ እነሳለሁ ካብሎም ጀሚር እንታይ ዘራያ ከም ሰሎ እግዚአብሔር እኔ ኩሉ ጊዜ አነ መስገድ ይፍተን ይብላል ሲቀደመኝ የመጸለይስ ንሱ ይቀድመን ንሱ ይምርሐን ብላለሁ ንምጽላይ ክብሉ ወሎ በነዋላ ንምጽላይ ወንስ ይምርሐን ብላለሁ ጸሎት ቤት ባልጸልም በየቤተ ክርስቲያኑ አልቀረም አሁን ለበቀ ይወስናል እግዚአብሔር ከረዳኝ ግድ ነው ምክንያቱም እጂ ንምድላው ንምቅያር ተዳሊ ካደ ኢሎሞስ እግዚአብሔር ተረዲን ስገድን ይብላሉ እግዚአብሔር ደን እንደበላጅኻ እግዚአብሔር ተረዲን ይልከና እግዚአብሔር አይተሰከም እግዚአብሔር ረዲ ካስናለን እሱ ይተኻፈው ይስልካሉ ሻራ ደግዜ እሱ እኮ ተሰከምና እጂ እግዚአብሔር ረዲ ወخلص እግዚአብሔር ተረዲ እንብላል እግዚአብሔር ረዲ ወዳ አኮ ሰቤት ተአምር ይልኮ ስለዚህ ናይ ተአምር ናይ ሰቤት ተአምር ወይ ናይ ሰቤት ድሕነት ኮናቱ ድሕነት ከረዳናሉ ናይ ሰቤትና ድሕነት ናቱ ናይ ሰቤት ድሕነት ናቱ ድሕነት ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ካየር ይሎ እንተረዲ እነ ዘይኮነ ረዲ ወሲር ይልኮ ስለዚህ ረዶ እንዲና ደረጃ ብጽሕ ዘሎ ስለዚህ ረዶ ኮይ ቤተክርስቲያን ብጽሕ ዘሎ መር تمام إزجاجر تزيرد أو كبتر يعني أمامته أنت ما فسبوق غير موسده وين سبيته كابت نابون خيط خيط قرادي خسابر خالي شقد مفتر نير جن إزجاجر سلة دردهم صلوت ناتا سميع أدي مارم كتار سلة المنا قد استدقنا مارم ناتا طلال بركات الحساب كان أو من 7 أمس كانت هذا اللي حفتنا تفويش دي حين هذا إزجاجر تمسكني هون هجون تزول زلوا بقوب سرداي مثلا ثم بالو حق أحمق عليك وناسي جن تخبى زلوا راديو ولا كو بس كافي جند عارف قالسي
قال سجاب كردني كباي فلان أنا سمعين سبيتك ولا له نفس خاص عادي كات قال زل كامبر حلافنت كاز جابردي قالوا سجابردني تردي كاسنا لند جهر هذا جزء كومينا نقول مالتي خردنا مالتي የምታየው ነገር ለአንተ ትልቅ የሆነ ምልክት ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ይሄን አይተህ ካልተቀየርክና የጸሎት ህይወት የስግደት ህይወት ካላደረግክ ጠላትን ካልቀጠቀጥክ የበለጠ እየቀጠቀጠክና እያሸነፈክ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ነዚ ተአምር ርኢኻ ነዚ ስራሕና ዝገበር ርኢኻ እንተዘይ ተረዲኻ ፀሊእኻ እንተዘይቀጥካ እንተዘይድካ እንተዘይሰጊድካ እንተዘይፀሊኻ እንተዘይሰጊድካ ነዚ ሸለልካ እንተገዲፍካዮ ካብ ሕጂ እንዳሕራይ ፀላእ እንዳበርትዐ ንዓኻ ተመሊሱ ቅጥቅጠካ እዩ ከሰቀየካ ይከቢድ ብሎ ኣሎ በኻላ ዛርባ ማለት እዩ ሳብከያ ምክንያቱ ሕጅስ ኣብ ክንዲ እወ ክሰግድ እየ ስጋበ ተመስገነ ይኹን ረዲእኑ ኣሎ እዚ ስክወብረ ኢሉ ክንዲ ዝወሰንሲ ሕጂ እውን ጠላጠላ ኣሎ ማለት እዩ ትማተት ክኾነ ክእል ግን ኣእምሮን ሓሳቡን ክቐናዕ ኣለዎ በኻላ ዛርባ እወ ክገብረ ስናይ ንኸይሰ ክኸይድ ፆም ክብርትዐ ከምዚ ክቃለስ እየ ክትብል ኣለካ ክቃለስ እየ እንተልካ እኮ ዝጋቢ ይርደአካ እዩ يردان ترى كقالة يسخ آخردن يختبل لك كقالة يسخ آخردن يختبل لك أمبر كقالة يخبل كثير دان ترى حنا عتبلس قرب كبير له ከዚህ በኋላ ከዛ ጀምሮ ጠላቴን አሸንፋለሁ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን በርከካለሁ ብለህ በራስህ ቃል መግባት አለብህ። ስለዘቦና አንተ ለማ ሀብስ ዓዝዚ ንእግዚአብሔር ክምርከኸ ንእግዚአብሔር ክሰግድ እግዚአብሔር ዲን ሎ ንእግዚአብሔር ክጽልይ ክሰግድ ክቀጥቅጥ የልካስ መቃልካ ነፍስኻ ቃል ተወላ ብልሎ ከምኡ ካዩ ማለት እወ ክሰግድ የኽብላለሁ ዝበልኩም መስዩ ምክንያቱ ንነፍሱ ገና ኮ የመናን ኣሎ ሕጂ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝሓት ዘሎ يترى على بخلا زاربا مالتي زغاير زم صلو صقم قدي زمسلو زولسي زغاير داني لطرحن زغاير ترالو ردي وخلص يردن بلال جهر هذا غزي سي صقمنا كو ردي እና خلصي ردنا نبلو هيبنا خلص هبنا نبلو مسانا خلص هبير لخان نبلو صقم شيطان قطقيتنا خلو تايركا نبلو زغاير مالتي ننقع حواتي كلهم ودهم سبعيكم سبيتكم زم دقي زم حواتي ابوتاتي اديتاتي ننقح يدلنا له زين احنا خبادي تجي አይዟችሁ በርቱ ድንግል ማርያም ትዳራችሁን ትባርክላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ስለዚህ አጅሁም በርትዑ አዴ ማርያም ሓዳርኩም ትሓልዎ በርትዑ አጅሁም እግዚአብሔር ምሳኹም ድንግል አዴና ቅድስት ማርያም ምሳኹም ትኹን ኢሎም አቦና ባሪኾም ማማሎ መሪቖም ማማሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ናይ ልሙዓንቲ ናይ ዛር መንፈስ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ነዚ ዝመስል ትምህርትና ሰሜንያው እግዚአብሔር ነስዓ ዝባርኩ ቀዲሱ አሙ ነዚ ትርጉም እዚ ንኽትርጉም አእምሮይ ከፊቱ ነዚ ሓቂ እዚ ከረድን ወይ ክትርጉም ዝኽኣለኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ተመስገነ ይሁን ቅዱስ አማኑኤል ጎይታና መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኣብ ነፍስፋስ ክርስቶስ በረከትኩም ረድኤትኩም ኣብ መዓልትኩም ነዚ ጸሎት ዝኸቐድም ዝረዳእኹም ንኹንስኹም በረከት ጸጋኹም በረከትኩም ኣይፈለየና ቅዱስ ዑራኤልካ ጸሎትካ ጸልየ ቅዱስ ገብርኤል መልክኻ ጸልየ ቅዱስ ዑራኤል መልክኻ ጸልየ ነዚ ጸሎት እዚ ነዚ ትርጉም ዝኸቐድም ዝረዳእኹም ንኸዓኒ የመስግነኩም ረድኤትኩም በረከትኩም ኩሉ ግዜ ኣይፈለየ ኣእምሮይ ቅዱስ ዑራኤል ስኻ ተቆፃፀሩ ሰይጣን ሰብ ክቆፃፀሩ ኣይደለን እየ ቅዱስ ዑራኤል ስኻ ኣእምሮይ ተቆፃፀሩ ኩልኻትኩም ነዚ ሰሚዕና ንፅል ንሰገድካ ኣእምሮና ንቅዱስ ዑራኤል ንቅዱስ ሚካኤል ዝደለናዮ ንሃቦ ኣእምሮይ ስኻ ተቆፃፀሩ ንበሉ ኣእምሮ ዝቆፃፀር መጀመርያ ግን ቅዱስ ዑራኤል እዩ ንቅዱስ ዑራኤል ኣእምሮና ሰይጣን ሰብ ክቆፃፀሩ ይደለና ስኻ ተቆፃፀሩ ንበሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሰዓት ዝባርክ ቅዱስ ሃበና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን أي طبعا حساباتي بلنا بحجي كابز بزبالة تمرت كقرب لكم كاز جايبر فقاد خون تبارك الجزية تبارك معاتي يمتلنا أي طبعا حساباتي بلنا كبر مسكانا نلول جايبر ولا يستنقل مسكولو خبر لو من صباح نزل علم آمين وخون آمين جايبر مسكولنا هون آمين